त्र्यम्बकं गजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दना মৃত্যুর্মুক্ষী আমামৃতা। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই মন্ত্রটি হচ্ছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, যে মন্ত্র পাঠ করলে মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকেও টেনে আনতে পারে। দেবের সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্রর মধ্যে একটি মন্ত্র হলো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? তোমরা দেখছো আমার চ্যানেল নেচার ভিউ উইথ সুতপা, আর আমি সুতপা রয়েছি তোমাদের সঙ্গে। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি বেনারসের গদুলিয়ার খিচুড়ি বাবার আশ্রমের সামনে। আমরা এখান থেকে যাব মার্কেন্ডেশ্বর মহাদেব মন্দিরে। এই মন্দিরটি বেনারসের গদুলিয়া থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমরা সকাল সকাল ৮টার আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম বলে গদুলিয়ার একদম সামনে থেকে আমরা অটো পেয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুরা, এখন আমরা ঋষি মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা এবার মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। ওইদিকে মন্দির। আপনারা এখানে এলে অবশ্যই বেনারস এলে আসবেন। এই মন্দিরের প্রচুর মান্যতা আছে। আমি ভেতরে নিয়ে গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি আর কথা বলছি। আমরা যে অটো করে এসেছিলাম আমাদের ১৫০০ টাকা ভাড়া নিয়েছিল। আরও বেশি চাইছিল, একটু বার্গেনিং করতে হয়। আপনারাও বেনারস থেকে এখানে এলে একটু বার্গেনিং করে নেবেন, একটু কম সম হয়ে যাবে। আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছি। বেশ কিছু বছর আগে আমি একটি হিন্দি নিউজ চ্যানেলে এই মন্দির দেখেছিলাম আর এই মন্দিরের মান্যতা জানতে পেরেছিলাম। তখনই আমি জেনেছিলাম যে ঋষি মার্কণ্ডেশ্বর, যিনি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঋষি মার্কণ্ডেশ্বর খুব স্বল্প আয়ু নিয়ে জন্মেছিলেন, তাই মৃত্যুর দেবতা যখন তেনাকে নিতে এসেছিলেন তখন তিনি শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরেন আর এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মহাদেব এসে উপস্থিত হন এবং তেনাকে দীর্ঘ আয়ুর আশীর্বাদ দেন। ওই জন্য কথিত আছে, যাদের স্বল্প আয়ু তারা যদি এই মন্দিরে পুজো দেয় তো তারা দীর্ঘ আয়ু হয় মহাদেবের কৃপায়। জীবনের সব বাধা, সব কষ্ট কেটে যায় মহাদেবের কৃপায় আর ঋষি মার্কণ্ডেশ্বরের কৃপায়। ঋষি মার্কণ্ডেশ্বর এখনও নাকি রোজ ভোরবেলা এসে এই মন্দিরে পুজো করে যান। মন্দির খোলার আগে, যখন মন্দির খোলা হয় তখন দেখা যায় যে উনি পুজো করে চলে গেছেন। কেউ ওনাকে দেখতে পায় না, কিন্তু শিবলিঙ্গে সব পুজোর হয়ে গেছে সেইটা শিবলিঙ্গ দেখেই বোঝা যায়। মার্কণ্ডেশ্বরের নাম অনুযায়ী এই মন্দিরের নাম মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব মন্দির। আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করেছি, দেখুন। খুব সাবধানে আর चंदा लगा दे, चंदा लगा लो बेटी, चंदा लगा के जाए जाता है। বড় ভিডিওটা করবে, দিয়ে নাও বড় ভিডিওটা করবে। এখানে অনেক পুরোহিতজি আছে যারা আপনাদের সুন্দর করে পুজো করিয়ে দেবে। এই পুরোহিতজি আমাদের পুজো করিয়েছিলেন, উনি খুব সুন্দর করে আমাদের পুজো করিয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর করে উনি আমাদের পুজো করিয়েছিলেন।
मार्कंडेय नैमिषारण्य के रहने वाले थे, जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मार्कंडेय ऋषि 88,000 ऋषियों में प्रचंड विद्वान थे, जिनके पास कोई संतान का योग्य नहीं। कहा जाता है बिना पुत्र नाश गति, बिना पुत्र की किसी की गति नहीं बनती है। सारा ऋषियों में महर्षियों में ताड़ना होने लगती है। मार्कंडेय ऋषि घोर तपस्या करने के बाद जो है कि सहस्त्र युग के 4 युग बीतता है तो ब्रह्मा का 12 दिन होता है, विष्णु का 1 दिन, भगवान का पल गिरता है। उस हिसाब से मार्कंडेय जी की गणना लिखी गई। वही मृकंड ऋषि पुत्र मार्कंडेय की तपस्या करते हैं मृकंड ऋषि, जो मार्कंडेय जी को प्राप्त करते हैं भगवान शंकर जी से। शंकर जी से प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय ऋषि धीरे धीरे 5 साल के होते तो गोकुल में उनको डाल दिया जाता है शिक्षा दीक्षा के लिए। जैसे ही उनका कुछ उम्र बीतता है वैसे माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि अब तो हमारा पुत्र जाने वाला है। किसी का भी पुत्र जाने वाला होता है तो उसको चिंता हो जाती है। उस हिसाब से मार्कंडेय जी अपना अन्न जल ग्रहण छोड़ देते हैं। कहते हैं कि जब हमारा पुत्र नहीं, हम माता पिता चिंतित हैं, हमको बताएंगे नहीं क्या बात है, तब हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि जो है कि मृकंड ऋषि मार्कंडेय जी के पिता जो है कि इनके आगे हट के आगे बेबस पड़ जाते हैं। सारी बात बताते हैं कि हम आपको ऐसे ऐसे प्राप्त किए। बताते हैं मार्कंडेय ऋषि, जब आपके कुंडली में पुत्र का योग्य नहीं था तो पुत्र प्राप्त किए, तो हम अपने को क्यों न अमृत प्राप्त कर लें। वहीं से माता पिता का चरण स्पष्ट करके चल देते हैं। आते हैं विंध्यवासिनी विंध्याचल आते हैं तो वहाँ चमत्कार सिद्धि मिलती शक्ति, वहाँ आपका जो है कि अमृत तो नहीं प्राप्त होता है। माता जी का चमत्कार है कि यहाँ से और आगे आते हैं, जाइए मार्कंडेय जी से आते हैं बाबा विश्वनाथ जी की नगरी, वहाँ अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। वहाँ कोई भूखा सूखा सो नहीं पाता है बिना अन्न जल ग्रहण किए। मार्कंडेय जी को आकाशवाणी होती है, मार्कंडेय तुम जो है कि जल अन्न ग्रहण करो, बाकी उपाय तुमको बता दिया जाएगा। वहीं मार्कंडेय जी जल अन्न ग्रहण करके चल देते हैं। तो वहाँ से मार्कंडेय जी आते हैं। यहाँ कैद का जंगल था, कैद का जंगल था, आदि गंगा थी, पहले गंगा नहीं थी। वहाँ पार्थिव लिंग मिट्टी का बनाकर जो है कि मार्कंडेय ऋषि पूजा पाठ करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका 12 वर्ष पूर्ण होता है तो यमराज स्वतः उनको लेने आता है। जब या तो यमराज स्वतः लेने आता है तो बोलता है कि ये साधारण बालक नहीं, इसके आगे तो चौतरफा अग्नि रक्षा कर रही है। वही मार्कंडेय ऋषि चंद्रशेखर त्रायमम चंद्रशेखर पायमम। जब मैं प्रभु की शरण में हूँ तो मेरा यमराज क्या करेगा। अपना जैसे भी आदमी का प्राण जाने वाला रहता है तो उसका आँख जो है कि बंद हो जाता है। मार्कंडेय जी की आंख बंद हो जाती है, देखता है यमराज स्वतः खड़ा है भैंसे पर, नाक हाथ देखता है। भगवान शंकर जी चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लिए। यमराज बोलता है प्रभु आपका यही बनाया हुआ डिमंडना है कि जो भी प्राणी यहाँ आएगा उसका मृत्यु सत्य है। बोले कि ये सहस्त्र युग है, 4 युग बीतता है तो ब्रह्मा का 12 दिन, विष्णु का 1 दिन का पल गिरेगा। तो इस युग से जो है कि मार्कंडेय जी की गणना किया जाता है। तो मार्कंडेय जी अमर है। वहीं से यमराज प्रणाम करके निकल जाता है प्रभु का। मार्कंडेय जी बोलते हैं प्रभु जैसे किसी के कुंडली में पुत्र का योग्य नहीं था, अल्पायु है, वैसे इस स्थान पे आए उसको दीर्घायु मिले और पुत्रवान बने, यही मेरा संकल्प है। जो भी गंगा गोमती पल्ले 1 लोटा जल लेकर चढ़ा दे मार्कंडेय ऋषि को, उसका कल्याण हो, अन्यथा उसका कोटि कोटि जो है सर्व कल्याण। यही मार्कंडेय जी की कथा। পুরোহিতজির মুখে আপনারা ঋষি মার্কেন্ডেশ্বরের কথা শুনলেন। আপনারা এই মন্দিরে এলে নিজের হাতে মহাদেবকে অভিষেক করতে পারবেন, মহাদেবকে ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারবেন, গলায় মালা পরাতে পারবেন আর আরতিও করতে পারবেন। आजा महादेव हो जाएगा। भिड़िया तो देखा मेरा भिड़िया भक्ति दा प्रभु सब दिन आओ और क्या बतावा। ठीक है दोनों आदेश हो तो बतावा बना के चलिए। भीड़ है ना।
बना कि नहीं नहीं ठीक है हम सेव करके বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা গঙ্গা আর গোমতী নদীর চর। এইখানে গঙ্গা আর গোমতী নদীর মিলন হয়েছে। এখান থেকে আপনারা জল নিয়ে গিয়ে ওইখানে মার্কেন্ডেশ্বর মহাদেব মন্দিরে ঢালতে পারেন। এখানে এসে আপনারা চানও করতে পারেন। আর দেখুন প্রচুর সাইবেরিয়ান বার্ড এখানে রয়েছে। কত পাখি দেখতে হবে আপনার কি ব্যালেন্স আছে। এই ভিডিওর মধ্যে আমি মার্কেন্ডেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সমস্ত ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবে, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন। ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল নেচার ভিউ উইথ সুতপা। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে বেনারসের আবার পরের দিনের গল্প নিয়ে।